Kapibasihan selalu mendengaran Tuhan toko Yesus Kristus yang kunopo itoko tetap kemozo lot ibarakat do kinoringan varo kuma di toko sokoviai. Sebelum korong toko ditudukan ingin aku magaza di toko sokoviai, si seradom do gama minta dua, tumuku om minta dua toko. O higak otomonoko istifangon Tuhan, gima ikaw na kinoringan ibaral ko akan sang o maral ko asavat. Ikaw amu insan mengiduan dahay, mulong ko si tanga do sampit om ko saan si pentokop do pemagunaan hogot diti, ikaw surut sumul mengogompi dahay. Ihogot niti Tuhan ingin ko'y marajal tudukan antas dikaw, biar na ikaw ko'y boros dahay supaya atalas ivaza. Si sralom ningaran ni Tuhan da Yesus Kristus minta doa ko'y. Amen. Otong beso ko via imatan ito ko si kitab Kolosi pasal koduvo ayat ko-6 sampai sid ko-7 jadi ti boros daw koponuan koposizan si sraldom Kristus. Ikaw nakotorimano di Kristus Yesus kinoringan toko. Sebab ino ikoposan di ko atatap no si daw. Iko mugamot si sraldom daw o mitungag si sraldom dot kakansangan daw. Biano ikaw sumurut igama mangasip ino tuduk nos ikaw ikinavo ikaw ngat sorot sumul dot varo vaza dot mengusap syukur. Amen. Otong beso ko viay sabte marito ko minggu biano inono posurut do koposizan si savat Kristus. Hiza i Paulus menulis surat iti yosido si sralom dot penjara sid Roma. Ipalus menulis surat diti kuma itongo piumpugan do kinoringan sid Kolosi. Hiza nako torima yosido habal anta si kinorangan daw dot varo dot popiu habaran dot ajaran dot sesat sid Kolosi. Minsan ko Ipalus amu po insan yosido koriko sid Kolosi topot yosido banal ko obo zigi yosido si sralom do gama ko sipan itongolun sid Kolosi. Sampai Paulus menulis di surat untuk menahaklot imuhun omboros kumada piumpugan setempat dino supaya atatap si sralom do vaza koponuo do koposizan sralom do Kristus. It pamasaan di toko iti kuma ditongolun ni nokotorimano di Kristus Yesus sebagai do kinoringan om juru selamat di pribadi. Ong ito ko nokotorima toko no ti Tuhan Yesus maka it gama di toko perlu dot mugamut si daw. Ikoposan di toko harati koso ko viay it aspek kehidupan di toko ikoposizan si sralom do tindakan, si sralom no menghitung, si sralom no boroboros, om no po ifaza, si sralom no koposan di toko perlu dot ogompi sid kinoringan. Para ogumutulun Kristian, memoros o mangaku dot yusidinut ulun do kikosipan, topot ikoposan daw amo miabal mad ko igama daw mangasip. Ogumutulun dot mangaku dot yusidinanak do kinoringan, topot ikoposan daw amum yonong si sralom do kenginan do kinoringan. Ipat-ipat itulun ni nokotorima do kinoringan, ikoposan daw harus dot manatak dot karanggalan, hal-hal lang pemagunan, yosido o perlu dot esiso ginavo si tungguvangon do kinoringan. Nokulat to gumutulun, kopurimon, o mengalami do korotuan, gima ikoposan daw amu meningkakat si sralom do Kristus. Ikoposan daw meningkakat si sralom do kenginan om ikehendak daw kondiri om yosido ikoposan daw si solib do Kristus sampai itongolun ya diti mengalami do kekecewaan, keputusasaan, koradan om kensodu antasi kinoringan. Sebagai tongolun dikasih ito ko tinahakan toko dot imuhun supaya ikoposan di toko kengkakat si savat do Kristus si sralom do vaza keso. Ito ko mugamot sid daw
mugamot harati o pihot si sralom no tana sampai ito ko diti akan sang amu o ruhay dot gumiru minsan ko o gumucabaran pergumulan dot halangan. Iza ito ko diti mugamot sralom no kinoringan, maka ito ko akan mengalami proses do sumurut ikan apat no bentuk dito ko juma dinut ulun it opihot ogompi sid kinoringan. Tuhan Yesus berhak manaud mengolikup menunda dito ko supaya amu onong toko do kuasa do kotuvangan. Ikinoringan ki kuasa dot mga bentuk dito ko juma di ulun ikoposizan mionong bahagi kendazahan ni ngarandaw. Ikinoringan berhak manganununo po keputusan sedang do keponsan dito ko iza ito ko diti ingin mozodaw atau amo. Ito ko didino si sralom do vaza o gumutekanan keposizan o gumutulun asuno pakarajaan o gumutulun baru masalah kosinan o gumutulun aso tintoronon o gumutulun baru masalah dot kemurungan o gumutulun mengalami keganasan dot rumah tangga o gumutulun apa gondo posurut diga masumikul o gumutulun aso takanon o gumutulun sumakit isa modorini ba nga mulai dot o pudar gima surut sumulut mosirosi terutama iti sakit di dino o gumutulun minatay bakal o gumutulun dot mo ginit bunuh diri gima itakanan ni koposizan so ko viyay iti panal ko koruol ginavo dito ko ulun itamo ko tutun kinoringan akan dot muda putus asa akan muda dot mangano raldan o nibak topat ulun ikoposan daw ningkakat si sralom do Kristus o mikoposan daw mugamot sralom do Kristus ito ko tatap to ko do bertahan si sralom do koposizan si sralom na manaud to ko igamat to ko mangasip gimakemozo to ko ikinoringan lo bipo agazo kuasa daw antad ko it masalah ito ko amen. Ikinoringan kadapat na mengubah dulu no po ikinoringan kadapat na mengubah di koposizan dito ko juma di lobi po avantang mantad ko igulu ikunsi daw inono ito ko tatap mugamot si sralom do Kristus ikoduvo ito ko nitungag si savat daw Tuhan Yesus inono do puun si sralom nuno po ikoposan dito ko baik ko si sralom do kinoringan varos samot pengompunan, pemulihan, pengharapan kosopulan. Si luar do kinoringan aso itulun dikadapat di manulung di toko. Ulun di koposizan daw nitungag si sabat do Kristus akan mengalami do barakat, akan mengalami do kosianan, akan mengalami do tundaan, akan mengalami do likupan do longon do kinoringan. Minsan ko si tanga-tanga koposizan it ogumu dot masalah cabaran. Tuhan Yesus amu insan mengiduan di toko yo si do kinoringan it setia. Tuhan minanahak di guvas daw umi koposan daw. Cuma di do jaminan kesepulan kembali toko supaya itoko amu mengalami toko binasaan inoynya kesepulan antas daw amen. Ikinoringan engin yusido ikaposan ito ko tiba na banal komozo daw. Baru gama mangasip, humarap, o kudus. Ikosipan, amo muda, dot gumiru, mulan ko o gumu imasala. Minsan ko so ribu, ahaba, sid, koribing dito ko, o mapod ribu, si sralom dot vanan dito ko. Tapi so ko vay dino, amo ko sondot dito ko, gima ikinoringan no puun do ko sepulan ito ko amen. O tungo peso ko ve isinamaran. Mungkin hogot titik ko primon to ko putus asa. O kecewa to ko oralan to ginavo menderita to ko o magupit pergumulan dito ko. Tapi hondomon no ikinoringan varo bahagi dito ko. Hondomon no lot ikinoringan no poruno samod. To ko no mugamot sa no kinoringan om tumungag
si sralom do samod daw minta doa toko. Ot amat hai si surga ino penuh samod ko fasian. Maka kuno ko'y Tuhan, tanpa ikaw selalu koposan dahai aso ko yogot iti. Terutama selalu no koposisan itno pono dot pergolakan cabaran nogot di Tuhan. Tulung ayo ko'y no supaya atatapo ko'y mugamot sidikaw am tumunga go ko'y selalu no puun no pengharapan sidikaw. Mongohon no mo ko'y bagi tongolun it oralan no ginavo. It aso pekerjaan, aso kosinan, para masalah kesehatan, aso balay tinturonon, aso takanon, omnuno po'y pergumulan Diyo di Tuhan. Sampai ko pangitong Diyo tidot, mo ginit, ko pangitong Diyo tidot, mamunso no, diguvas Diyo ti. Siya na ino Diyo ti Tuhan, siya na yo ko ino. Kano, dot, sampai obing pipitano ko'y, tapi biar niyo ko'y humara po ko'y, sisraram no konfusyano. Kana ko'y natatakay Tuhan. Gompio ko ino. Para katayo ko ino. Tozupo ko ino Tuhan. Si sralom ni ngaran ni Tuhan na Yesus Kristus. May ko ikaw napuun no pangharapan dahay Tuhan. Amen. Salam no samo dong kopyondusa natan si dohon. Ipasto flianifo. Kinoringan. Mozovozo o mamarakat ito ko sokoviay.